Doktrina Kristiyana para sa instruction de los niños mo kini ang doktrina sa RCC o Roman Catholic. Kun Superior Permiso Cebu 1983 pa ni mga kasusiha. Atong tan-awon ug unsay sulod niini. Kay ilaha man ning libro, basig moingon na pud sila nga nandaot ta ato ra gyud susihon ni. Tiya tan-awon na to ha. Kini. Kini ato ning paminawan og sabton. Plastar sa nato. Unsay Santa Iglesia Katolika. Mo ni ilang pangutana dinhi. Ang ilang tubag na ang Santa Iglesia Katolika mao ang katilingban sa mga binunyagan nga tanan nga miila sa Santo Papa sa Roma nga ilis ni Hesukristo. Ang ila dayong Santo Papa ilis ni Hesukristo pagkadakong limbong ani mga kasusiha. Musugot mo nga si Kristo pulihan sa ilang papa dinhi. Ug asa man po na mabasa sa Biblia. Mo nang dako kayo ni nga pagpanlimbong.